Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, class 9. I hope you are all fine and following the SOPs properly to keep yourself and your family safe and secure. Okay, now let's start our today's topic. Today we are going to start the topic लियाकत अली खान role as first Prime Minister of Pakistan. जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कायदे आज़म का पहले गवर्नर जनरल के अच्छे से क्या रोल था, उन्होंने क्या क्या स्टेप उठाए ताकि एक नए मुल्क को कैसे अपने कदम पाँव पे खड़ा किया जा सकता है। तो पाकिस्तान को खड़ा करने में अपने कदमों पर कायदे आज़म के साथ साथ लियाकत अली खान का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। तो अभी हम उन्हीं के बारे में पढ़े जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैं साथ साथ आपको डेट्स जो हैं वो आपको नज़र भी आ रही होंगी, हमने इनको अंडरलाइन करना है ताकि ये डेट आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। कि ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके MCQs आपकी एक्सरसाइज से ही हैं, टॉपिक के अंदर से भी आपके MCQs जो है वो आ सकते हैं, इसलिए उनको भी याद करना ज़रूरी हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं। लियाकत अली खान द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज बोर्न इन करनाल, a town in ईस्ट पंजाब इन 1896। मशरक़ी पंजाब में पैदा हुए थे, करनाल के मकाम पर 1896 में। ही डिड हिज ग्रेजुएशन फ्राम MAO कॉलेज अलीगढ़ एंड गॉट द डिग्री इन लॉ फ्राम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इब्तदाई तालीम के बाद उन्होंने MA कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद MAO कॉलेज अलीगढ़ से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने डिग्री हासिल की थी लॉ में। He joined All India Muslim League in 1923. Underline the statement, important. When did he join the All India Muslim League? He was elected General Secretary of All India Muslim League in 1936. Again, when was Liaquat Ali Khan was elected as the Secretary of All India Muslim League, General Secretary of All India Muslim League? तो उसके लिए आपको डेट याद होनी चाहिए। He was the most trusted लिनेंट ऑफ कायदे आज़म टिल हिज डेथ। कायदे आज़म के सबसे काबिल भरोसा जो साथी थे वो अल्लामा कायदे आज़म के साथ जो है वो लियाकत अली खान थे। On August 15, 1947, he became the first Prime Minister of Pakistan. He was assassinated on October 16, 1951 while addressing a public meeting at Rawalpindi. लियाकत बाग का नाम आपको याद है, सुना भी होगा, देखा भी होगा, इसलिए भी मशहूर है कि यहाँ पे जो है वो लियाकत अली खान को गोली मारकर शहीद किया गया था। अब इनका क्या रोल रहा, ये कुछ तो हमने थोड़ा सा इनकी तालीमी जो था तालीम के बारे में आपने देखा। फिर उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए, फिर मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी कब बने, फिर कब इनकी वफ़ात हुई और कब ये पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म बने, वफ़ात कब हुई, कहाँ हुई, ये हमने देखी है। अब हम जो है इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। पॉइंट्स के लिए जैसे हमने क्लास में पहला वाला टॉपिक पढ़ा था कायदे आज़म के हवाले से, तो हमने हर एक पॉइंट को एक हेडिंग के साथ जो है वो याद करना है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास हेडिंग नहीं बनी हुई, लेकिन आपने हेडिंग्स के साथ उनको याद करना है। नोटबुक पे इस काम को नहीं करना। लॉन्ग क्वेश्चन आपकी सिर्फ लर्निंग होगी जो आप अपनी बुक से ही करेंगे। तो इसको पढ़ते हैं। टू स्टॉप द ब्लड बाथ ऑफ मुस्लिम्स इन पंजाब, लियाकत अली खान एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टूअर्ड द बॉर्डर एरियाज विद पंडित नेहरू एंड अपील्ड टू रिफ्रेन फ्रॉम द हेटफुल एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन ब्लडशेड। क्योंकि उस वक्त मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था और मुसलमानों इस कत्लेआम को रोकने के लिए और मुसलमानों के लिए उनके दिलों में जो नफ़रत थी उसको दूर करने के लिए उन्होंने पंडित नेहरू के साथ पूरे मुल्क के दौरे किए। तो हम इसके लिए जो हम हेडिंग बनाएंगे वो होगा टूवर्ड द बॉर्डर। टूवर्ड्स ऑफ बॉर्डर आप करते हैं, टूवर्ड्स ऑफ द बॉर्डर्स। The refugees was pouring into Punjab in a large number and was not easy task to accommodate them. ज़ाहिर है पाकिस्तान बन चुका और एक बड़ी तादाद में मुसलमान जो हैं वो हिजरत करके आ रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में उनको रिहाइश देना, उनकी खुराक का बंदोबस्त करना, उनको बुनियादी सहूलत देना जो है वो एक बहुत बड़ा मसला था। ऑन द डायरेक्शन ऑफ कायदे आज़म ही एज चेयरमैन पंजाब महाजर काउंसिल, क्योंकि कायदे आज़म को पता था कि जो सलाहियतें इनमें हैं वो किसी और में नहीं, इसलिए कायदे आज़म ने उन्हें चेयरमैन बना दिया था। किसका? पंजाब महाजर काउंसिल का। हम इसी को अंडरलाइन करेंगे। पंजाब महाजर काउंसिल मॉनिटर द वर्क ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज़ एंड प्रोवाइडिंग देम विद नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि वो
جو مہاجرین ہجرت کر کے آ رہے ہیں ان اس چیز کا خیال رکھیں کہ انہیں زندگی کی تمام بنیادی سہولتیں جو ہے وہ ملتی رہیں اور کسی قسم کی کمی نہ ہو. He helped and guided قائد اعظم, the nation and the government, setting up an effective administration system, restoration of economic life, preparation of budget, Kashmir issue, controlling internal disruption and defense against India conspiracy, but the responsibility of implementing the decision rested with him. ہم اس کی پہلے ہیڈنگ کر لیتے ہیں, وہ ہوگا افیکٹو ایڈمنسٹریٹو سسٹم. قائد اعظم کے ساتھ مل کر اس وقت کے جتنے بھی مسئلے مسائل تھے ان سب کو حل کرنے میں لیاقت علی خان کا بہت اہم رول تھا, جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں معیشت کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا, اس کے علاوہ کشمیر کا ایشو تھا, اس کے علاوہ مہاجرین کا تھا, اس کے علاوہ بجٹ کی تیاری تھی, اس کے علاوہ انڈیا جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے گائے بگائے جو قدم اٹھا رہا تھا, ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ اور گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ آگے کام اپنا کرتے رہے اور بڑی حد تک اس میں کامیابی بھی ہوئی. When the nation was demoralized after the death of Qaid Azam, and the Indian leadership were always busy in hatching conspiracies against Pakistan. اب جب دکھی تھی پاکستان کی عوام کیونکہ قائد اعظم کی وفات ہو چکی تھی اور اس وقت انڈیا اور کھل کے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا تھا اور کھل کے اس کے موقع مل گیا تھا. It was who represented and led the nation and lead the nation. The nation gave him the title of Qaid-e-Millat in accommodation of his superb leadership skills. ہم اس میں پہلے ہیڈنگ کو انڈر لائن کر لیتے ہیں, وہ ہماری آئے گی قائد ملت. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ جب قائد اعظم کی وفات ہو چکی اور انڈیا جو ہے اب پاکستان کے خلاف کھل کے سازشوں میں لگا ہوا ہے تاکہ پاکستان کسی طرح اپنے قدموں پہ کھڑا نہ ہو سکے, لیکن یہاں پہ انہوں نے اپنی نیشن کی اپنی قوم کی رہنمائی کی اور ان قائدانہ صلاحیتیں جو شاندار انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی ان کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے قوم کو اس برے وقت سے نکالا. یہی وجہ تھی کہ ان کو قائد ملت کا خطاب جو ہے وہ دیا گیا. قائد علامہ لیاقت علی خان کو قائد ملت کے نام سے, قائد ملت کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے. تو 9 کلاس آج کے لیے ہمارا اتنا ہی ٹاپک رہے گا. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کریں گے اور ریمیننگ جو میں پڑھوں گی اس میں اسی طرح میں آپ کو اس کی ہیڈنگ جو ہے وہ ساتھ ساتھ انڈر لائن کرواتی جاؤں گی. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ نے اپنے پاک اسٹڈیز میں لرننگ ساتھ ساتھ کرنی ہے تاکہ آپ کا جو ہے وہ اپنے ٹیسٹوں کی تیاری جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتی رہے. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.